بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جی یہ ہے ایکسپلینیشن کے حوالے سے. آخری پوئم ہے اور نمبر 20 پوئم ہے یہ فرسٹ ایئر کی, اور پوئم کا نام ہے ان بروکن امیجز. اس کے بارے میں ہم پہلے انٹروڈکشن تو پہلے ہی اوبیسلی ڈسکس کر چکے ہیں اس کے اوپر, جس میں ہم لوگوں نے یہ بات کی تھی کہ یہ پوئم انفیکٹ ہے کس چیز کے بارے میں اور کیا کہنا چاہتا ہے پوئٹ اس میں. تو بات یہاں پہ ہوئی تھی کہ یہ ایک تیز رفتار بندہ جو بڑا ایکٹیو بنا ہوا چل رہا ہے ہر چیز کے اندر, اور ایک اوور کانفیڈنٹ قسم کا یعنی ایک شخص ہے, اور ایک ذرا تھوڑا ڈل قسم کا بندہ ہے. اب جو اوور کانفیڈنٹ بندہ ہے نا وہ بڑا تیزی کے ساتھ پڑھتا ہے ہر چیز کے اندر, تیزی کے ساتھ ہر چیزوں کرتا چلا جاتا ہے, زیادہ سوچتا بھی نہیں. ایک ہے ذرا تھوڑا ڈل ہے, اس کو تھوڑا کنفیوز رہتا ہے. لیکن ٹائم کا کرنا کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ یہ سچویشن الٹ ہو جاتی ہے. جب رزلٹ کی بات آتی ہے تو سچویشن الٹ ہو جاتی ہے. ان پٹ کے کیس میں ایک ذرا قدم پھونک کے رکھ رہا ہے, ایک ذرا بہت جلد بازی اور تیزی کے ساتھ جو ہے وہ چل رہا ہے. لیکن جب نتائج نکلتے ہیں, جب رزلٹ آتا ہے تو وہ ان کے برعکس نکلتا ہے. یعنی تیز والے کا رزلٹ بہت اچھا ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں نکل پاتا, اور جو سلو تھا وہ ان سے آگے نکل جاتا ہے. تو یہ ہے اس کے اوپر پوئم. اور کہنے کا مقصد یعنی یہاں پہ پوئٹ ہمیں سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ لائف کے اندر جو سلو لوگ ہوتے ہیں, جو ذرا سلو پیس ہیں, وہ بھی بڑے کمال قسم کے ہوتے ہیں. بلکہ کمال کرتے ہی وہ ہیں کہ جو تھوڑے, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یعنی جتنے بھی سکسیزفل لوگ ہیں دنیا کے اندر, وہ یہ کہتے ہوئے آپ کو ملیں گے کہ وہ بالکل بیک پنچر تھے, بالکل چپ چاپ تھے, وہ زیادہ بولتے نہیں تھے, زیادہ کسی کو زیادہ دوستیاں نہیں تھیں, دوست کم رہے ان کے ساتھ, جتنے آپ دیکھ لیں. تو وہی آج دنیا کے اندر جو ہے وہ کچھ کر بھی رہے. تو اسی طرح ہوتا ہے یہ سارا. تو خیر آئیے ہم اس کو شروع کر لیتے ہیں. اور ریفرنس جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس میں پوئم کا نام, پوئٹ کا نام بتانا ہوتا ہے. تو دیز لائنز ہیو بین ٹیکن فرام دا پوئم ان بروکن امیجز ریٹن بائی رابرٹ گریوز. یہ انہوں نے لکھی ہے. اور رابرٹ گریوز جو ہے ان کے اوپر پہلے میں جو پہلی ویڈیو میں نے بنائی انٹروڈکشن, اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ضرور اس کو دیکھیں. اس کے اندر میں اس کے اوپر بات کر چکا ہوں. اس کے کانٹیکسٹ, دا پوئٹ compares himself with a sharp person. A sharp person has clear images. Image سے مراد ہے imagination, تخیل, خیال کسی چیز کے بارے میں. He trusts his images and assumes relevancy of his findings. When he fails, he gets confused and continue with the same pace of confusion. کہ جب وہ فیل ہوتا ہے تو پھر وہ اسی طرح پھر وہ کنفیوز ہوتا ہے, اور جب وہ کنفیوز ہوتا ہے تو وہ اسی پیس کے ساتھ کنفیوژن کے ساتھ کنٹینیو رکھتا ہے, بجائے کہ اپنے آپ کو ری تھنک کرے اور اپنے روٹس کو چینج کرے, فروٹس پہ فوکس کرتا ہے. دیر فور ہی بیکمز ڈل. وہ پہلے کلیور تھا تو بعد میں ڈل ہو جاتا ہے. آن دا ادر ہینڈ دا پوئٹ از ڈل ان فرسٹ گو. فرسٹ گو میں تو وہ ڈل ہے. ہی ہیز بروکن امیجز, مسٹرسٹ ہز امیجز اینڈ ڈاؤٹس ہز فائنڈنگس. یعنی وہ جو ہے وہ اپنے امیجز جو ہیں, یعنی مطلب کہ امیجنیشن جو اس کے تخیل یا خیال آتا ہے اس کو اوپر اتنا یقین نہیں کرتا, اور ڈاؤٹ کرتا ہے اپنی فائنڈنگس کے اوپر کہ جو رزلٹ نکل رہا ہے یہ حتمی نتیجہ, فائنل رزلٹ نہیں ہے. ہی سرچز مور اینڈ مور اباؤٹ دا ریلیونسی. پھر وہ زیادہ زیادہ سرچ کرتا ہے اس چیز کے بارے میں. ہی فائنڈز دا ٹروتھ اینڈ دیر فور بیکمز شارپ. پھر وہ کیا کرتا ہے کہ سچ کو پا لیتا ہے اور پھر وہ تیز ہو جاتا ہے. تو جو تیز تھا وہ ڈل ہو گیا, اور جو ڈل تھا وہ شارپ ہو گیا. یہ ہے چیز کے اندر. اب پہلا اسٹینزا یہاں پہ دیکھیں, پہلے پوئم میں کمپلیٹ جو ہے وہ پچھلے انٹروڈکشن کے اندر آپ کو بتا چکا ہوں. تو اب اس کا اسٹینزا نمبر 1 بات کرتا ہے ہی از کوئک. ہی سے مراد وہ پرسن ہے جو شارپ اور اوور کانفیڈنٹ ہے. ہی از کوئک تھنکنگ ان کلیئر امیجز. آئی ایم سلو تھنکنگ ان بروکن امیجز. کہ وہ جو ہے وہ تو تیز ہے اور وہ بڑا واضح خیال رکھتا ہے, اور میں سلو ہوں, ذرا میرے ٹوٹے ہوئے خیالات ہیں. ہی بیکمز ڈل ٹرسٹنگ ہز کلیئر امیجز. وہ ٹرسٹ کرتا ہے اپنے کلیئر امیجز کے اوپر, ڈل ہو جاتا ہے. آئی بیکم شارپ مس ٹرسٹنگ مائی بروکن امیجز. میرے بروکن امیجز تھے, میں مس ٹرسٹ کرتے ہوئے میں نے کچھ کام کیا تو میں تیز ہو گیا. ٹرسٹنگ ہز امیجز ہی ایسیومز ہز ریلیونس. وہ ہر چیز کو اسی سے ریلیٹ کرتا ہے اور ہر چیز کو ریلیونٹ سمجھ لیتا ہے کہ یہ بھی ہے, یہ بھی وہی چیز ہے, یہ بھی وہی چیز ہے. مسٹرسٹنگ مائی امیجز آئی کویسچن دیئر ریلیونس. اور میں
जो है अपने ख्यालात के ऊपर जो आ रहे हैं, इमेजिनेशन है उसके ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है, तो लिहाजा मैं क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन से मैं सीखता हूँ। एक्सप्लेनेशन। इन दीज लाइन्स poet calls himself dull and slow in first go. He compares himself with a sharp person who is intelligent and quick in his first go. He says that sharp person is very clear about his thinking. He is overconfident and therefore takes quick decision without thinking about the relevancy of his images. यानी वो रेलेवेंसी एज्यूम किए बगैर सारा कुछ वो कहता है कि ईच एंड एवरीथिंग इज ही राइट, चलता रहता है उसी तरह। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देखा जाए, पोएट कॉल्स हिमसेल्फ डल एंड स्लो हुज थिंकिंग इज नॉट क्लियर। ही हैज टू डू लॉट ऑफ रिसर्च टू प्रेडिक्ट द रियलिटी। सच को सामने लाने के लिए उसको बहुत कुछ करना पड़ता है। द शार्प पर्सन बिकम्स डल बिकॉज ही ट्रस्ट्स हिज थिंकिंग ब्लाइंडली। अंधाधुंध वो किसी चीज़ को जो है वो फॉलो कर रहा है, तो उससे फिर वो डल हो जाता है बाद में। ऑन द अदर हैंड द पोएट बिकम्स क्विकर बिकॉज ही डज नॉट ट्रस्ट हिज इमेजेस। वो अपनी इमेजिनेशन जो तखय्युल आता है उसके ऊपर अंधाधुंध बिलीव नहीं करता, बल्कि उसके बारे में सर्च करता है। ही डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, ही डू लॉट ऑफ रिसर्च एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर टू रीच एट द रियलिटी। यानी जो भी उसके पास फैक्ट्स एंड फिगर, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसका वो बाकायदा तौर पर अच्छी तरह उसकी जांच पड़ताल करता है और फिर वो आगे जाता है। द शार्प पर्सन ट्रस्ट हिज थिंकिंग, देयरफॉर ही अज्यूम्स देयर रेलेवेंस ट्रू ऑल द टाइम। हर वक्त वो हर चीज़ को कहता है कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। बट द पोएट नोज दैट द इमेजेस शुड वेरी टाइम टू टाइम। इमेजेस जो होते हैं, जो तखय्युल ख्याल है, वो तब्दील होता रहता है, वेरी करता है time to time and situation to situation. Therefore, he asks about their relevancy before applying them to the real situation. In fact, the poet teaches us that we should be confident but should never be overconfident. वो हमें सिखाना चाहते हैं कि हम कॉन्फिडेंट हों लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। we should do lot of research before entering into the real situation. This attitude will save us from lot of troubles. अगर इस तरह हम करेंगे तो इससे फिर हम काफ़ी मसाइल से बच जाएंगे। ये वो असल में पहले स्टेंजा के अंदर बताना चाहता है। उसके बाद है जी सेकंड स्टेंजा, बात कर रहा है कि एज्यूमिंग देयर रेलेवेंस ही एज्यूम्स द फैक्ट्स, क्वेश्चनिंग देयर रेलेवेंस आई क्वेश्चन द फैक्ट, व्हेन द फैक्ट फेल्स हिम, जब फैक्ट उसको फेल करते हैं, ही क्वेश्चन हिज सेंसेस, व्हेन द फैक्ट fails me, I approve my senses. Explanation. In these lines, poet calls himself dull and slow in first go. He compares himself with a sharp person who is intelligent and quick in his first go. ये line आप हर एक में ऐड कर सकते हो। The poet says that the sharp person trusts his clear images and consider his images relevant all the time for everyone. He tried to impose his thinking over others and never tried to think even once for the relevancy. Thus he presumes that his images are perfect and are according to the real situation. On the other hand, the poet is not clear in his images, therefore he questions about the relevancy of his images. यानी वो सवाल करता है और वो दूसरा सवाल नहीं करता, वो बस चल सो चल है। He questioned himself that either his images are according to the real situation or not. वो ये देखता है कि उसके जो images हैं वो उसके real situation के मुताबिक भी हैं या नहीं हैं। As a result, when the fact goes against the images of the sharp person, he blames and questions his senses. Then, But on the other hand, if facts goes against the poet's images, then he tries again and improves his senses. In fact, the poet teaches us that we should be confident but should never be overconfident. We should
do a lot of research before entering into the real situation. This attitude will save us from lot of troubles. ये सेम इसी तरीके से आ गया. अच्छा, अब इसकी उर्दू खैर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत तो नहीं है, सिंपल आपको समझ आ रही होगी साथ साथ, इसलिए मुझे ट्रांसलेशन में उसकी उर्दू में नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, तो साथ साथ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ मैं आपको ज़रूर इसका बताऊँगा. सादा सिंपल अल्फाज हैं, मेरा ख्याल है आपको ये सारी बात समझ लग रही होगी. लास्ट टेंस है ही कंटिन्यूज क्विक एंड डल इन हिज क्लियर इमेजेस. ही से मुराद वो सेकंड पर्सन है जो शार्प बनता है. I continue slow and sharp in my broken images. He in a new confusion of his understanding, I in a new understanding of my confusion. कि वो जो है एक नई कंफ्यूजन में आ गया है अपनी उस अंडरस्टैंडिंग की वजह से, और मैं एक नई अंडरस्टैंडिंग में आ गया हूँ उस अपनी कंफ्यूजन की वजह से. तो आपको कंफ्यूज्ड अंडरस्टैंडिंग करनी है या अंडरस्टैंडिंग कंफ्यूजन करनी है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी कंफ्यूजन को अंडरस्टैंड करना चाहते हो या अपने जो अंडरस्टैंडिंग है उसी को ही कंफ्यूज करना चाहते हो. टोटली डिपेंड अपॉन यू. जिस डायरेक्शन में आप अपने आप को लेकर चलोगे बस वैसे चीज़ें होंगी. एक्सप्लेनेशन. In these lines, the poet calls himself dull and slow in the first go, and he compares himself with the sharp person who is intelligent and quick in his first go. Poet says that sharp person is overconfident and he believes his clear images all the time. But when he gets fail in the real situation, he questions his senses. Later on, he becomes dull in thinking. He still does not learn anything from his failure, and he becomes quicker and dull in his clear images. On the other hand, poet was slow in his first go, did a lot in research for the relevancy of his images. काफ़ी उसने जो है वो जांच पड़ताल की उस चीज़ों की relevancy तक पहुंचने के लिए. Now he has become a sharp and a continue with the slow pace in his broken images. As a result, the sharp person is in new confusion and worried about the results. चूँकि उसने रूट्स को ठीक किया नहीं, फ्रूट्स को ठीक करता रहा, तो फ्रूट्स को स्प्रे मारते रहो. कीड़ा तो रूट्स की वजह से लग रहा है, तो जब कीड़ा आपके पास लगा हुआ तो उसका मतलब आपको रूट्स को ठीक करना चाहिए था. रूट्स ठीक होते तो फ्रूट्स को ठीक हो जाते, बैक एंड ठीक होता तो फ्रंट एंड खुद ठीक हो जाता. लेकिन आप फ्रंट एंड को ठीक करते रहे, बैक एंड को ठीक नहीं किया, चीज़ें उधर की उधर रह गई. ही इज ब्लेमिंग हिज थिंकिंग. अब वो अपनी सोच को ब्लेम कर रहा है कि नहीं मेरे से ये हो गया वो हो गया. ऑन द अदर हैंड, द पोएट इज much confident and has come out of his confusion by simply following the golden principle, that is think before you speak. कि सोचो, कहते हैं ना पहले तोलो फिर बोलो. तो जब आप पहले तोलोगे फिर बोलोगे तो चीज़ें बेहतर चलेंगी. think before you speak. Thus he is improving his senses all the time. In fact the poet wants to teach us that we should invest more on our learning and should never be overconfident. लर्निंग पे ज़रूर आप फोकस करें, बजाय कि आप अर्निंग पर फोकस करें. पहले अपनी लर्निंग को बढ़ाएं, अर्निंग खुद बहुत बढ़ जाएगी. Confidence is the key to the success, while the other confidence is the key to the failure. Confidence is the key to the success, while overconfidence is the key to the failure. ओवर कॉन्फिडेंस जो होगा वो नुकसान बन जाएगा और कॉन्फिडेंस जो होगा वो फ़ायदा देगा. तो ये थी जी आज क्या हमारा टॉपिक और नज़म. और आपको समझ लगी होगी ये पोएम सारी, और बाकी नोट्स हैं सामने, आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, अवेलेबल भी हैं. और बस ये था कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आप इसको कर लें डिसलाइक. और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया.